Mobil favorit lo apa? Mobil favorit gua Porsche. Porsche. Gua kemarin udah mau di jalan, keren. Apa? Ada Toyota Furniture. Fortuner. Furniture. Yang kayak Pak Rejo. Oh, ke situ larinya. Fortuner. Iya, Toyota Furniture itu. Keren ya? Keren. Lu Toyota Furniture tau kan? Gak tahu. Yang kayak Parejo, Pajero, Pajero. Parejo. Parejo. Iya, Parejo. Pajero. Itu kan furniture keren banget. Lu tahu kan Toyota Furniture? Pajero. Toyota. Sandi tahu Toyota Furniture? Tahu. Yang gede itu kan? Yang gede itu yang ada lemarinya itu kan? Ngerti. Toyota Furniture. Yang ada rooftop. Ya. Sunroof goblok.